Abriendo esto. He puesto Assuming Control y he visto un par de memes del Mass Effect. ¿Sí? Sí, bueno, tú sabes, es que esta de aquí no se ve bien, tío. Assuming control. Me he quedado sin Terraria por vuestro anime de pirata, buena gente. Ya bueno. A ver Bueno, cuánto también te tiempo. digo. Ajá, he venido antes de que ahora me avise. Ya, pero porque ha puesto el directo antes, normalmente, bueno. Ah. Yo, tío, yo no Uy, quiero trabajar. Yo no quiero trabajar. Yo quiero. pesado, tío. Yo quiero jugar. Aguantarte el domingo, vamos. ¿Qué? Aguantarte un domingo, Ya lo entenderás cuando trabajes. Ay. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? Yo, aquí en la nave, no sé. Eh... No Ok. recuerdo dónde estábamos. Pues íbamos a ir a algún sitio. Sí, vamos a ir a hacer la de ayudar a alguien que había varias gente ahí para ayudar o algo, no sé. Algún Ya, sitio que había muchas misiones. ya creo que no hay. Joder, que echando Vamos tiros. a ayudar a Jacob, supongo. A mí me da igual. Ah, no, vamos a ir primero a la base del Corredor Sombrío. ¿Para qué? Para recoger cosas que habíamos encargado, por así decirlo. Creo recordar. Que hablar con tu novia. También, también. ¿Dónde era, tío? Ah, vale, está en otro sistema. Es que, joder. Es que es una mierda. Ah, Es que si al menos hubiera una forma rápida de llegar, pero un pero... momento, yo me he ido a otro sitio, estamos tontos. Pues sí, me he ido a otro sitio. Hagalaz. Hagalaz. Tiene entrega disponible en tu camarote. A ver. A ver, señal de advertencia, informar. Éxito. El almirante Jaque de la Quinta Flota han tendido una emboscada a los piratas que asaltaban las colonias. Más 2000 créditos. Pasividad burocrática. Fracaso. El organismo legislativo de la Ciudadela ha denegado el permiso para realizar las pruebas de antibióticos de la Fundación Sirta. Ah, esto es para ganar dinero, fácil. Éxito. El político se ha retirado del servicio público tras tu campaña de difamación. Más Perfecto. 5000 créditos. Recompensa justa. Éxito. La policía te ha dado discretamente una parte de los beneficios de la redada a la fábrica de arena roja. Más 3000 créditos. ¿Para qué hace esto en verdad, no? Porque venir para comprar, para ganar dinero, no sé. Gana dinero. Y ya. Vehículos de reparto. Tecnología de escopeta. Agente de Fin ha enviado un diseño de una modificación de escopeta. Vale. 10.000 de platino me han dado. Madre. A ver.
¿Pero por qué le han dado...? ¿Sí? Nah, ya nos podemos ir si quieres. Ahí, ahí, ahí. It's nearly time to repurchase effective caste status on Kashan. I have deducted funds to grant you full elite access. Volver. Pues ya está. No, no, ya está, sí, hemos gastado una barbaridad de suministros para esto. Ojo, una barbaridad, vamos. Increíble la cantidad de suministro que hemos gastado en llegar. Qué jica. A ver si te mueres ya. ¿Dónde tenemos que...? Ah, sí. Rele. Vamos a ayudar a Jacobo, ¿no? ¿O qué quieres? Que me da igual, que yo ya he hecho lo de tal y yo ya estoy contento. Yo ya me he pasado el juego. Ahora ya lo que tú ves. A ver, pasar el juego, dice. Venga, vamos a ayudar a Jacobo, venga. Venga, Jacobo. A buscar a su Black Dad. Los dos sois muy de llorar. Va a hablar el otro. Es que no hay rock. Goliath. Hostia, aquí hay una nómada, ¿eh? Perfecto. La van. Anomaly detected. Joab. Bastards didn't know what hit him. Coming around for a second patrol, looking for survivors. Bastards didn't know what hit him. Scans A have ver. found Vamos something. primero a Ficlio y después ya a Alpha Draconis. No, yo diría de ir primero al Joab esta, la anomalía esta. Ya que estamos Ah, la aquí. anomalía de ahí. Vale, vale, sí. Se han detectado actividad mercenaria en la superficie planetaria. Las comunicaciones concuerdan con los protocolos de codificación de los soles azules. Los rumores apuntan a una posible actividad arqueológica ilegal. Se desconoce la intención de los soles azules. Ah, ¿sí? Ok, a ver quién aguanta más sin rol antes de llorar. Sin mi rol, no sin rol, sin mi rol. O sea que podemos seguir teniendo el tuyo. Perfecto. Pues está de Jacob, supongo, yo qué sé, vaya haciendo cuerpo. ¿Las cambio el traje a...? Bueno, ¿A quién? ¿A la otra? a Kasumi? Sí. A ver, ¿quién me llevé yo la última vez? Me llevé a Garrus y a Sahid. Luego a Zane me llevé a Zane y a Mordin. Le voy a llevar a Garrus. Y a... Muy vasto, que no se pueda ir Sí, para atrás, ¿eh? En plan, le daba la B un momento y ya no puedo ponerme puntos yo. Ay, coño, me quedé que ya estaba la 12. Munición perforante. Un bateriano fumando. O sea, estamos hablando de que se dice en el mismo juego, yo no puedo comer la comida humana, Lo dijo un turiano. un turiano, en plan, yo no puedo comer comida humana, bateriano metiéndose todo el Malboro. Todo el petróleo. Hoy no me acordaba que tenía esta pedazo de arma. Hostia, no vaya sitio de mierda. No veo nada. Impressive. Taking heavy fire. And stay down. Sí, 240. ¿Los 40? Sí, sí, a ver, que tienen verdad poquita munición, pero supongo que gasto menos. Ay, no. Como reviento, ¿eh? Crush your bleeding skull. Espérate, por aquí tiene que haber
Batería. Mira, ve, aquí hay elemento cero. Vale. 175. Wow. Ve, aquí hay más. 125. ¿Cuánto llevo? ¿300 a lo mejor? Creo que el congelamiento está bastante bugueado. Pero para mí, de bien. ¿Por qué? Porque los enemigos se congelan, se caen al suelo y luego cuando se descongelan se quedan tirados en el suelo. En plan, bueno, yo ya no me levanto. Yo para qué, yo ya para qué. Pues no lo uses, no sé. Sí, claro, no lo voy a usar. Puede que los putos enemigos salen 47 enemigos. Ok. Vale, aquí hay más. ¿Habrá ayuda de tiro, tío, con el mando? Pues no lo sé. Es que yo muchas veces me veo así, pum, pum, y disparo y le doy en el sitio. No sé. Oh, pues mirarlo. Me da pereza. A ver, aquí hay un váter. Porque hay váteres donde parece que se cocina o algo así. Pero a ver, Manuel, tú no sabes. ¿Qué? Esto es donde se cocina, no sé yo, ¿eh? Es que Hay aquí unos informes por toda la cara, pero vamos, que aquí hay un lavabo para mear, y ahí es lo único raro, pero bueno. pues eso digo, no sé. Terminal del Si sistema estás usando el mando informático. como un neandertal, probablemente lo tenga. Vale. Mensaje saliente, petición de ayuda. Comandante Que Santiago, espero que te esté yendo bien. Requerimos una vez de tus servicios para nuestro transporte, el de nuestro equipo y el de los artefactos que hemos recuperado. He enviado a nuestro representante para que vaya a verte para arreglar los detalles relativos a la transacción. Dada la naturaleza delicada de la carga, esperamos que se guarde discreción en este asunto. Doctor Farring, jefe de investigación proyectos especiales de Exogeny. ¿Era Exogeny? Mensaje entrante. Hagamos un trato. Doctor Farring, por supuesto que puedes contar con nosotros como escolta y transporte. Hemos enviado hombres y naves en vuestra búsqueda como señal de buena voluntad. Comandante Vido Santiago, cooficial ejecutivo Soles Azules. Los shooters en consola siempre tienen ayuda de tiro. Si estás usando mando como un neandertal, probablemente lo tenga. Me llama un neandertal, el neandertal que tiene una barba de neandertal. por la cara. Es que yo qué sé, man, este juego tiene muchos botones. Y yo qué sé, tiene muchos botones, tío. Hay muchas cosas que no son cómodas con teclado y ratón. Vamos, a mí me lo han parecido, vaya. Atacando al físico. Díselo, dile que es un gafa, si ya lo sabes. Dile bien visto, gafa. Si tan solo me ofendiera eso. Hombre, a ver, yo creo que decirle a alguien, oh, ¿tienes barba? Como, sí. No sé, me ha llamado neandertal y él parece más un neandertal. ¿Dónde está él? Ah, vale, que ha desaparecido. Por cierto, ¿qué hacía el puto...? Aumenta el daño a la armadura y la salud. La munición perforante está guapa. A lo mejor me la pillo.
Quita, cojones. No veo nadie arriba. Teniente Loki. Cuando el artefacto esté a salvo y en tránsito, se te ordena que vayas con tus hombres a reuniros con el capitán Borges a bordo de la MSV Mula de Estroncio, en el sistema de Arinlarcan, el de la nebulosa de Omega. Ayuda a Borges con la captura si es necesario. Comandante Santiago. Rescata la nave a la deriva. Nueva misión. ¿Has cogido el elemento cero? Sí, sí. 200. Un artefacto proteano. Sí, lo he tocado. Yo estoy en ello. A ver si me da flashazos de Vietnam como la última vez. Tengo ganas. ¡Oh! ¡Oh! Ni darle a la de para salir de misión ni nada. Reliquia proteana recuperada. Presencia de los soles azules eliminada en la excavación. Vale. Excelente. Bueno, vamos a PC, creo. Nuevo mensaje. Desactivada actividad de los soles azules. De mando de Cerberus. Hemos investigado un poco sobre el teniente Loki y su encuentro con el capitán Borges. Hemos introducido en tu sistema de navegación las coordenadas de la última ubicación conocida de la MSV Mula de Estroncio. Resulta que la mula lleva una valiosa carga que incluye información de carácter confidencial. Nos gustaría que localizases la mula de Estroncio y recuperases ese cargamento. Consíguenos la información y quédate con cualquier otro artículo de valor que encuentres. Haz lo que quieras con los soles azules. Interesante. ¿Hay algo para...? No. Rico, No messages for you, Commander. No messenger for you, Commander. Vale, vamos a Ficlio, ¿no? Dijiste. Por mira, si hay algún planeta que tenga las cosas esas. Parnaso. Pobre. Seguro que hay algo. Ciline. Nah, no tiene nada. Bueno, Next. Alpha Draconis. Me gusta mucho el nombre de ese sitio. sí. Porque pone Draconis y eres un Dragonfucker. Dragonfucker. Uno ¿A se Pan llama. le gustaría liarse con Bahamut? No. Qué mierda de sacerdote, ¿no? De Bahamut. En cambio, si una dragona de plata que se transforma en una tía muy buena, no me importaría. Ya conocemos a una dragona de plata. Pero es una señora mayor. Bueno, es adulta. No, ella, O bueno, era joven, no me acuerdo. era una doña. Era una señora mayor, pero vamos a poder transformar lo que le da la gana. Sí. Anomaly detected. El término correcto es Dragon Enjoyer. Bueno, no sé si estoy de acuerdo del todo. Aquí hay mucho elemento cero, ¿eh? Sí, justo donde está la marca Scans esa. have found something. Vamos. Seguimos mirando. ¿Qué? Sí, mira, un poquito más, a ver si hay más elementos cero en el lado. Probe away. Bueno, y esto también me sirve. Platino. Mira. Tenemos más paladios que tiene Shema y esta gente en su partida de Terraria. Launching probe. Seguramente. Voy a decir seguramente, no vaya a ser que. Por lo mismo.
Apenas Están se farmeando usa. como puto... Apenas se usa el puto iridio, porque vamos. Bueno, pues, yo es que no uso ninguno mucho. Lo dudo el qué. Que tengáis más o que tengáis menos. Probe away. ¿Por qué? Probe away. Esto es mi Twitter por vuestra culpa. Y ahora es cosa del Terraria. Launching probe. ¿Qué es esto? Launching probe. Vale. Launching probe. Que nos gane ese en Paladio. Una summon del Terraria, la elemental de fuego. Ah, la que has pasado esa. Probe launched. ¿Cómo? Ah, sí, lo que te he dicho era... Launching probe. Bueno, a ver. Da gusto. Me está gustando mucho el puto Final Fantasy 9, Está guapo. Muchas Toma, gracias. ya te lo 17. ¡Qué pesado, tío! ¡El Oye, perrito 16! ya. ¡Qué Sí, sí. pesado, No, cojones! mira, ¿sabes qué? A mí me habéis jodido Baldur's Gate. Yo te voy a joder a ti el... A mí es Final Fantasy imposible XVI. Te que voy a me decir jodas tantas nada. veces lo bueno que es. Es imposible que me jodáis nada porque yo valoro un juego por lo que me da, no por lo que los demás dicen de él. Sí, claro. Eso decimos todos. A mí me gusta Kingdom Hearts. Mucha gente dice que Kingdom Hearts es una mierda de saga. ¿Qué tiene eso que ver? Literalmente tiene que ver. Además, claro, literalmente tiene que ver. Todo el mundo dice que es una mierda, a ti te parece increíble. Eso es. Porque yo juego un Está juego. ocurriendo. Espérate un momentito, aquí me tocaba ahora. Vamos, y no dudo que a mí también me haya pasado. A Kazumi, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice que es un mojón, yo lo juego, en plan, no está mal. Nadie es inmune al efecto de la opinión de otras personas. Literalmente. En cuanto a videojuegos, yo creo que yo. Jacob. Vale, se lo cambio. ¿Cómo que me jodió? No, entre todos. En plan, entre todos diciendo, buah, este juego, GOTY. Como yo jugándolo, en plan, primero, como una puta mierda. Segundo, hay cosas música que es una no entiendo mierda. que no puedo hacer. Hay cosas que no entiendo que no pueda hacer. En plan, porque no puedo tener esta opción aquí. En plan, ¿por qué no? Me parece demasiado obvio y no puedo tenerlo. ¿Por qué? Aunque el resultado sea el mismo, porque no puedo tener esta opción. Vale, quítate Sí. las armas porque este sitio es muy amplio y es una mierda tener la cámara tan cerca. Pues... ¿Por aquí hay algo? Oye, aquí no fue donde fuimos con el camión por ahí. Ya estamos. Ve un planeta cuyo clima y todo rollo es parecido y ya... There it is, and mostly intact. No, no es Literalmente el el... mismo planeta, ¿no? No, el planeta era Birmire. Esto es 294 no Looks sé like it qué. was stripped after the crash. Oh, Could fuck. have tried to get a beacon up as soon as possible. Registro de oficial parcial, hace ese registro. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises. No hables show. con la IV todavía. Stop. I'm talking to the others as soon as... Antes que nada, chatarra. Y vamos a montar la nave.
Registros médicos. What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember. I can't remember her face. We need to get out so I can remember, can think straight. They have to hurry. Vale. Registro de tripulación parcial, hacer registros. Muy turbio de todo, ¿eh? Horrible. Registro de tripulación parcial. Expect the luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch. Pinta de que estaban fumándose unos trócolos. Captain Fairchild knew this crew. Mira la izquierda y la izquierda. The same level. I'm hoping the man has Sí, que empieza por aquí. A mirar el de la derecha, tuyo, ese. Que sí, hijo, que ya lo he mirado todo. Muy horrible, ¿eh? Tiene pinta de que aquí se violó a alguien. Ahora sí. Repeat, toxology alert. Danger. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Protocolos de emergencia. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Deceleración insegura. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Activación de la baliza. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours, following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback. Activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Alimento y deterioro neuronal. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Vamos. Come on, let's get going. My father had a Vamos, que se estaban comiendo lo que estaban aquí o haciéndose unos buenos porros. That neural decay affected him. Y les estaba afectando la cabeza. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Cálmate. ¡Cálmate, What are mujer! you talking about? You're not making Y se da sense. un guantazo.
remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them, so they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will... Hunters, they won't stop until the leader is dead. Al líder. Kill them. Agents of the liar. He will not escape. They've seen us. Llevan así, ¿cuántos años? 300, un año y pico. Como que un año. Pues dijo que la baliza llevaba desatendida 365 días, no sé qué. Y 8 años también, ¿no? A lo mejor, no me he enterado. My shield. Que yo, ¿quién me está dando, hijo de puta? Tenía un tío con escopeta al lado. La baliza fue remotamente activada 8 años más tarde. Ah, vale, vale. Gracias, Shema. Veo que por una vez estás atento a la historia. Por una vez, ¿ah? Mira, mira, mira. Si está aquí el hijo de puta. ¡Fuera! Going silent. Can't do it. Suena tremenda trampa activada aprovechando la nave que se estampó hace Cristo. Cloaking. ¿Puede ser? Come on over. Y yo. So, that's neural decay, huh? They just seemed regular old crazy to me. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. ¿Estás bien? You killed them, but there are more every day. Ah, que se ha quedado allí detrás. But I just want to go home. She's lost. We need to find someone who can make sense of this. Está loca. Debemos buscar a... Madre mía. Chatarra. Y ya está. Calla. ¿Qué qué? Que ya no hay más nada. Ya está, ya está. ¿Pa' qué más? Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. I need answers. Vale, pues vamos a quitarnos esto. That's all Claro, of them. sin arma, tranquilamente. They're wearing the same uniform as the ones who attacked us, but they don't look ready for a fight. Excepto que todas son mujeres. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent? That would make sense. But the woman on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Esto no es buena señal. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Pila de comida. Examinar. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. He has a cruel face. His cruel face. I can't talk to you. I don't want punishing. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. The hunters will kill you. They fight because he exiled them and ¡Ay, ay, ay! too long. ¡Ay, ay, ¡Ay, ay! que me están disparando! ¡La cara! Chatarra. Chatarrita. They're coming from the front.
Aquí no pelea. Ah, ¿Quién? Solo tiene. Nada, que había una pelea, pero que nada más que tiene. Esto es chatarra, no creo. Una porquería. Bueno, venga, que son 3 mechas, 3/4 de hora. Que ya los he matado, imbécil. He did this to his own men? Please, here. You could end it. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. ¿Qué pasa? Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. Parece que se derrumbó. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers like pets. No estás leyendo. After the beacon was fixed, the officers Estás mirando a otro appeared lado. in casualties too. After, my father took control and didn't stop it. Tratamiento del deterioro. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? Bueno, hora de volver al huérfano, al negro huérfano. Joder. Until now. A ver, ya lo era, más o menos. Starting to see why. Separación de las mujeres. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. Para lo él que ha vendido, o sea, aquí. ¿Y los demás oficiales? We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. ¿Tiene sentido para ti? Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Vaya hijo de puta, ¿no? ¡Que explota! Y me vuelvo al punto de extracción a cubrirme. God damn it, it's really him. Just got... Ah, it looks like that dried up body was left as a warning. These newer ones were just dumped here. The hunters started fighting back. We've got company. We have company. ¿Esto qué es, tío? Está muy bugueado, Manuel, mira esto, por favor. ¿El qué? ¿Me estás mirando? Sí, te veo. Mira esto. Está muy bugueado, Eso a mí también me pasó en la Xbox, Sí, ahora es culpa de equipo. En la versión de Xbox me refiero. Es cosa del juego, no del port ni nada. Ah, me encantan todos los putos mechas congelados por ahí. De las mejores cosas que hice, ponerlo de congelado.
Ponerlo de congelado. Ay. Oye, una cosa, yo puedo ponérmelo de congelado. O sea, yo puedo ponerme las balas perforantes y que esta gente siga llevándolo de las balas congelantes. No lo sé. Yo diría, apostaría que sí, pero... ¿Hay algo aquí? No. ¡Sí, sí, sí! ¡Siguen congelando! Madre mía. O sea, yo ahora hago más daño y esa gente sigue congelando. No tengo que trabajar más. Ja. Pistola, daño de pistola. Have a nice trip. Increíble. Down you go. Aquí no hay nada. Sí, pistola pesada, Bueno, mejor. Sí, sí, ya, eso sí lo cogí. Parte suelta, chatarra. Pero tú dices por allí, ¿no? Por allí. Qué bonito. Life, pollo y cojones. Vaya, Coming. Get over here. Chatarrita. Baterías. Uy. Throwing people. ¡Hostia! Things, not my father. Hostia, han levantado un mecha pesado, ¿eh? ¡Explota! ¡Boom! ¡Shum! Vale. Todo perfecto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace? Elemento cero refinado. Boom. A ver... ¿Te ¿qué imaginas más que hay se estamos por- enfadando aquí brutal con el padre? No sé qué, de verdad lo tienen ya encerrado. Puede ser. Nah, no veo. Nah, nah. Nah, nah. No hay nada más, ¿no? Va, PDA, PDA. Hay una PDA. Ah, vale, está aquí. Ah, coño, yo tampoco lo vi. Te quiero ir con mi ametralladora. Este no es la ametralladora. ¿Qué estás haciendo? Ya vamos a hablar. Vamos a hablar con este señor. ¿Miramos alrededor o hablamos? Sí, sí, vamos a mirar. Si podemos, miramos alrededor. Me parece tampoco que tenga nada. Pues no, no parece que tengamos absolutamente nada. ¿Por qué tiene la interfaz de A para hablar, pero te acercas y le das solo a la A? Real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads.
I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Shepard, ya conoces a Jacob. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. Es el mismo actor que hace de Lee en la... esto de The Walking Dead. Sí, de Lee. Sí, sí. Una década Taylor, ¿por qué? I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it. Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Los demás oficiales. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. El tiempo y las provisiones. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. Tu hijo y el tiempo separados. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. Los cazadores. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. Podemos remediar el daño. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Ya no puede escapar de la ley. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Además se les ha puesto cara un poco de simio, ¿no? ¿Quién? No sé lo que estaban ahí, se les ha puesto cara un poco de simio, ¿no? Si los dejaba, si elegías la opción mala, dejabas a que los cazadores despacharan al padre, la verdad. Sí. Los supervivientes de Aeia
están siendo tratados por personal de la Alianza con el apoyo adicional de Cerberus. Resulta reconfortante comprobar que Taylor no se ha visto psicológicamente afectado por la experiencia. Ahora que el asunto de su padre está resuelto, Hostia, dale ya, Jacob está... Picha, es que es más rápido y no... Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Buen trabajo. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. ¿Pero lo sabías? Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did. But I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. El topo de siempre. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. A mí no me toma Miranda, padre. we'll discuss your liberal interpretation Ya se me habrá puesto una mosca por encima. Private. Shepard, Jacob. Una mosca por encima. Buenísimo. ¿Estás bien? You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. ¿Te sorprende lo de Miranda? You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Vamos. Come on. We've got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. De nada. Un año más, cabrón. Que no se repita esto de pedirme ayuda. Para buscar a tu padre. No habrá aquí algo interesante, ¿no? No. Vamos a hablar con él. Yo, de verdad, o sea, en plan... Vamos a hablar con él, vamos a hablar con él. Las opciones negativas de los juegos estos, en el Baldur's Gate también pasa, sacan lo peor de los diseñadores, ¿no? De los diálogos. En plan de, vale, tenemos que poner una respuesta negativa. ¿Qué ponemos? ¿No gracias? ¿O que te jodan? Matar. Atacar, que diga. Matar, atacar. Solo quiero hablar. I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Voy a hablar con Tali, a ver si ya quiere... We'll talk later. Commander. Que no, Raúl, que ya no va a decirte nada más. ¿Que no va a decir nada más? ¿Y cuándo me lo va a decir? Antes de la misión final. Voy a ir a hablar Pero me con lo va a decir ella a mí. Supongo. Ya no voy a tener que decirle yo más nada. Háblale si quieres. Bueno, voy a calentarle. Calentar la oreja. Voy a calentarla. Voy a calentarla. Do you need something? Have a few minutes to talk? Te va a hacer lo mismo, que sí. I had been recording a message for Kolyat. How are things going with him? It is difficult. Puedes decirle que no, ¿sabes? Por si acaso le has visto el culo mirando, has dicho, bueno, vale, tengo que cambiar de decisión. Sí, pero podía esperar. Bueno. I figured you'd explain to me when you were ready. I appreciate your patience. Al final me ha puesto a mí caliente, Guillo. He venido a quemar y me he quemado. That memory I mentioned before. Laser skull. The smell of spice on a spring wind. Sunset eyes defiant in the scope. That was Erica. That was how I met her. Tremenda Chari. She saw my targeting laser. ¿Qué está hablando con ese ahora? Threw herself in the way. ¿Quién? Ya basta, ¿no? Hacer videojuegos es muy estresante, se genera mucha bilis que se puede aprovechar. Matrimonio. So how did she go from blocking your shot to having your children? I had to meet her. The memory possessed and endowed me. I fell on my knees before her, begged her pardon.
She introduced me to the world beyond my work. Eventually, she forgave me. Later, she loved me. Tu reacción. I guess she impressed you. She woke me up. Her body trembles. Not fear. Indignation. Her mouth moves. How dare you? You and I trained to sacrifice ourselves to save others. How often does a civilian step in the way of a bullet to protect someone they've never met? I thought she was the goddess Urashu. She met my eyes through the scope, and my purpose faltered. ¿Qué le ocurrió? When you talked to Kolyat, you said she died. I let myself become complacent. I thought Erica and Kolyat were safe. Oye, I ¿verdad? stayed away too long, and my enemies came for her. ¿Quién lo hizo? Who came for her? Batarians. A slaver race. Siempre batariano, tío. Hanar out her colonies. I'd killed their leaders. They paid the shadow broker to find out who I was. But they were afraid of me. So they went after her. Sigue. You told Kolyat that you hunted her killers down. Erica woke me up. When she passed, I returned to my battle sleep. My body hunted her killers. Murdered them. Porque no hablas con este, es muy interesante. Cleanly. To minimize suffering. Them. I let them linger. Fue tu cuerpo, no tu alma. You were operating on instinct. Yo pensaba que ya lo habíamos You can't despachado blame a este, yourself. ¿no? But I made the choice to hunt them. They're the only lives I've ever taken of my own choice. The only deaths on my own conscience. Además, a mí todavía me falta una conversación por tener, porque él a mí no me ha dicho, tío, eres mi amigo, Guillo. I didn't have anyone left to tell it to. Sí, es que cuando salvas a Kolyat se desbloquea más o menos como la conversación que tendrías que haber tenido con él antes de que te dijera, oye, misión de lealtad. Perteneces a mi tripulación. Thane, the worst thing is to face death with regrets. You're part of my crew, and I consider you a friend. If there's anything I can help you with, just ask. I've never been part of a team. Assassins tend to be solitary. I'm learning the virtues of facing death with others at your side. It's a work in progress. Grande. He hablado con Taylor, he hablado con Thane, con Gasu no tengo que hablar más nada, con Kasumi tampoco. Vale, creo que ya. How may I Is help? there anything I should Nothing. know? Anything else, Commander? I'll be here if you need anything. Porque es extremadamente edgy. Edgy, si es tranquilo, como en plan... No dice nada más de la cuenta. Muy... Pero no sé, tiene los vibes. porque es un asesino y ya. Bueno, también. Si es asesino, es edgy, ya está. No pasa, no importa nada. Porque lleva gafas de sol. Porque lleva gafas de sol en el interior. Eso es un puto traje de DLC, cabrón. Ah, no me se lo he puesto. Ha elegido el traje. Bueno, edgy, es que no sabía decir si es traje edgy. Es que un poco rarete, ¿eh? Es muy espiritualista, por así decirlo. Rescata el carguero, consigue el módulo, no hay qué, más nada. Ilium, ISO, Ciudadela. Tuchanka. Vamos a Tuchanka. Es un poco mezcla entre rogue y monje, ¿no? Se puede decir. Sí. Es un Assassin's Creed. Él es el Assassin's Creed. Aquí, ¿a por quién vamos ahora? A Tuchanka. A por Tuchanka. Hay un puto personaje en el... un personaje en el Rainbow Six que se llama Tuchanka, tío. Cada vez que lo dicen me... ¿Por qué no le preguntas? Que ya le he preguntado eso, que era lo que estaba en medio. Ah, coño.
Porque dice que le gusta sentarse de espalda a la pared mirando a la puerta. Es mentira. Porque no te sientas, no sé, aquí. A lo mejor piensa... A lo mejor piensa que la puerta es la ventana. Bueno, también podría ser. Ay, tío, ¿los pescados qué? ¿Se te han olvidado? No, es que se supone que la secretaria ya ahora se encarga de alimentar a los peces. Sí, hombre. Sí. Ahora. Como ahora es mi amiga con derechos. Launching probe. Qué bien. Venga, Tuchanka. 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 ¿Dónde está Tuchanka? Abajo a la izquierda. CM de Krogan. ZDM Krogan. No, que no está lejos. No está lejos, exactamente. A ver, un momento. Tú, espérate. Vete a... Ah, vale, planeta rico en paladio. Vale, de acuerdo, nada. ¿Qué pasa? Vamos a esto, a Tuchanka. Sí, pero espérate, que yo voy a entrar aquí, que quiero tener... Pero, ¿cómo? ¿Aquí no hemos mirado ningún planeta? No, yo he mirado ya todo. ¿No hemos venido a Tuchanka en ningún momento? Nunca. Amazing. Advertencia del viaje. Las formas de vida de Tuchanka son mortíferas. Casi todas las especies nativas son depredadoras de una u otra manera. Hasta la vegetación que queda es carnívora. Se recomienda encarecidamente no salir de las zonas vigiladas. Literalmente. Traga bolas o hipopótamo. Por la puta cara. Literalmente... Madrid. Muy cierto. Oye, creo que me falta un planeta aparte de este. Cerca del sol, cerca del sol. Ah, todo oculto. Muy bien, muchas gracias. Muy guapo, muchas gracias. Aterriza. Hay que llevarse a Mordin y a... El Solus. A Grunt, Mordin, ¿no? y a Solus. A Grunt. Vaya dos. Traga, El gordo traga, y el traga flaco, tío. bolas. Hostia, que este no tiene niveles, tío. Me pone la incineración al máximo. Mordin, ajá, perfecto. Mierda, no sabía que tenías que ponerte a... Claro, te quedas quietito y ya está. No, pero es que ahora hay una cinemática muy larga, no sé qué. Esto para aumentar el daño de armas. Aumenta más fuerza de su escudo. Pero que cagan más daño, la verdad. Tu escudo, bueno. Te cagas pero un poquito torpe. Bueno, y a Groot no le he podido subir nada. ¿Por qué? Porque no puedo elegir. Tú salto, tú el tuyo. No, el tuyo, ¿cuál es el tuyo? Pero no puedes elegir de qué. ¿Que no puedo darle para atrás ya? Ah. A ver. No. Traga bolas, los hipopótamos tragan muchas bolas sin parar. Comen para ganar. Traga bolas. Traga. O sea, vamos con Grunt. Vamos con el... Ah, pero que hay gente normal aquí. Is it just me, or do the other Krogan not like me? Oh, there's some concern about me bringing in a non-Krogan. I had to talk to the chief a little. It's not a deal. Apostaría a que esta tía, no, a lo mejor estoy muy equivocado, pero no parece como la de la que estaba enamorada de otro Krogan allí en Ilium. Parecen estos dos, sí.
Recluta una If sangrienta. you're looking for work, you're shouting down the wrong hole. Vale, ok. The Blood Pack only recruits Krogan. ¡Coño! Mira un perrito. Barren. The clan leader wants to speak with you. Keep your running pet on Hola, a buenos short días. leash. Get him the right soon or put him down. ¿El rito? Do you know what's wrong with him? What he needs? There's nothing wrong with him. Just go speak to the clan leader. Te podrías esperar, pero bueno. Ya ves, no era nada, realmente. Come. Take your business to the clan leader. And Do you know what's wrong There's with him? nothing ¿Que te ha wrong. dicho que no quiere saber nada de ti? Que te calles, déjame. Someday we'll get off this rock and show those Turians who's boss. Mira un perrito. Perrito, qué bonito. ¿Podemos tener un perrito? Sí. Traemos a un pueblo de Krogan a el creador de la segunda genofagia. Pues, No, la genofagia mejorada. Genofagia 2, ahora es personal. Vale, antes que nada, vamos a ir a las tiendas, ¿no? Sí, bueno. Aquí a la izquierda, derecha. You don't want anything I sell, human. Mira, habla con el, interactúa con el perrito. Acariciar al Barren. Good, Varen. Stay. Habla con el ¿Cuántas veces tío. puedo acariciarlo antes de que me den un trofeo? Todavía no. My name is Ratch. Have a look at what I've got. ¿No odias a los alienígenas? Everyone I talk to hates that aliens are an Erdnot. Except you. I don't have the luxury of turning away paying customers. Bueno, lo he acariciado Enough 5 veces. business off-world to know that you aliens have more credits than people here do. ¿Qué vendes aquí? What do you have in stock? Most of it's food and drink that's toxic to humans. Rincall's a local favorite. Don't try to act tough, it'll tear your insides apart. He's not joking. Rincall hits aliens like ground glass. Otherwise, I've got weapons, scrap, and whatever food those pie jocks don't steal, which isn't much. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. Háblame de los Pyjacks. What the hell is a pyjack? Off-world vermin. Humans say they're like monkeys. They come in and steal food, Rincall, whatever they can get their talons on. We started using the mounted defense cannons to stop them. Te ayudaré con los Pyjacks. I'm a good shot. Maybe I can help out with the pyjacks. Feel free. You can use the console out there to control the guns. Make a dent in the pyjack population, and you get a discount. Vale, tenemos descuento disponible. Good luck with that. I should go. Suit yourself. A ver, matar monos. Probably 5 years from the right. Me gusta. This is the great Krogan homeworld. This is the land of Kreda, Shiagar, and Viol. This chunk of rock is barely worth standing ¿Te he on. apartado o qué? ¿Nota? Never thought I'd miss the tank. Jefe de exploradores. What do you want, human? No, Rex espérate. told me to be polite. He didn't say you were going to talk to me. Talk to you later. Control de armas. Look at him run. ¿Cómo que Rex? Ahora no estamos con eso. No, vamos, venimos a hablar con este. Rex me ha dicho que sea educado. ¿Cómo que Rex? Mata monos. ¿Pero tú estabas hablando con este o...? No, todavía no. Lo he dejado... Lo siento. Ahora me enteraré. Adiós. ¿Cómo disparo? Con la A. Vale. Oleada completada. Comienzo de oleada. Comen para ganar. Matando monos, ¿eh? Sí. Muy loco esto, ¿eh? Gibraltar Type Stream.
Gibraltar. Te preguntas mucho en plan Gibraltar, como si fuera algo raro, ¿sabes? Portugal. Pero ¿cómo que la has completada, cabrón? ¿Cuánto tengo que matar? No sé, unos cuantos. A lo mejor son 3 oleadas, a lo mejor. Oleada completada. Comienzo de oleada. Por lo menos no todos chillan de dolor. No les da tiempo ni a gritar. Pues sí. Mierda. Dos a la vez, bien. ¡Qué buena! ¡No! Vale, creía que se habían pasado por el ojete. Misión de Ract completada. Perfecto. Volviendo. Te espero, ¿eh? Sí, un detalle. Qué pesado, bro, siempre diciendo lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Que me diga, Ya vale, sería un ya detalle. Ya no es... Ya ni te obligo, ni te lo recomiendo, ni nada. Ya sería, vamos, un regalo. Me lo recomiendas, ¿sabes? Como si estuviera obligado. Voy a tener que matarte, ¿eh, Raúl? Creo que sea rápido. Que me libre de esta vida. Venga, ¿por No, qué vamos a hablar con esto? No, Dinero primero. Primero negocios. Con el traga. No, es que está Grex aquí y falta todavía uno por meter en el equipo. Ya tenemos. Pues está Grex, yo no tengo dudas, ¿eh? Ya tenemos un Krogan. Bueno. Ha sido un placer. It was a lot of fun. Help yourself to more. There's no shortage of pie jocks out there if you get a craving for violence. I'll give you a discount at my store. Anything you want, you buy at cost. I should go. Suit yourself. Vale, carne de pie. Carne. Cómprala. Venga, del tirón. Munición pesada, vale. ¿Esto qué me da? Bonificación de la negociación. Está gracioso, pero no. Escudo. Aumenta salud, aumenta escudo. Pistola pesada. Pistola de Phalanx, me gusta. Dáselo al Barren, habla con el Barren. Alimentar al Barren. Here, try this. Looks like Urs finally found someone to follow around. No puede ser. Sí, tenemos un perrito aquí. No. Goti. Goti. Y podemos usarlo para apostar. Ah, qué bien. Mira. ¿Qué, dónde vas? Aquí, ven un momentito. Estación de apuesta de combate. Apostar por Urth. Pero hay dos. Apostar por Urth. ¿Pero que se van a pelear? Sí, a muerte. Horrible. Y ha ganado Urth. 500 créditos de gratis. Y no vuelvas a hacerlo porque si abusan mucho puede morir Urth. No, ya, imagino. Vamos a hablar con Rex, ¿no? Halt. You must wait till the clan leader summons you. He is in talks. You know what tradition demands. Clan Erdnot must respond. Your reforms will not go unopposed. You risk appearing weak at a critical time. Shepard,
Good enough? Aparta, coño. Excuse me. Out of my... Shepard! My friend. Nah. Bésame. Well, forget it, Shepard. Should have known the void couldn't hold you. Ha pasado mucho tiempo. Looks like helping me destroy Saren and the Geth has worked out for you. Glad we didn't have to kill each other on Vermeer. You made the rise of Urdnot possible. Vermeer was a turning point for the Krogan, though not everyone was happy about it. Destroying Saren's genophage cure freed us from his manipulation. I used that to spur the clans to unify under Urdnot. You abandoned many traditions to get your way. Dangerous. Boom. Speak when spoken to, Uvenk. I'll drag your clan to glory whether it likes it or not. Literalmente coro. Literalmente. Now, Shepard. Aunque menos How's the Normandy? idiota. Oh. ¿Cómo está? ¿Cómo va la Normandía? Ha reventado. ¿Qué? Sí, se me está diciendo cosas, en plan, ahora hizo perro y ha dicho, ah, perfecto. Si metáis a Urd, mataré a vuestros pets in roll. Yeah, humans don't have that. Oh, it must have been painful then. But you're standing here, and you've got a strong new ship. Takes me back to the old days. Us against the unknown, killing it with big guns. Good times. Háblame de tu trabajo. Sounds like you've got big changes ahead for the Krogan. We are making a neutral ground where all clans are welcome. Fertile females can be shared among clans. We will strengthen the race. Espérate, me alegro por vosotros, pero Everything that makes us strong. It will not last. Maybe. Until eso de que pueden compartir a las gemas fértiles suena muy mal, ¿eh? ¿Por qué? Su cultura. ¿Cómo mantienes el control? How do you maintain security with so many different clans in one Es place? más, nunca he visto una hembra. En el 3 sale. No fighting inside Aquí no. Aquí no. La tienen a todas encerradas. We stop conflicts before Horrible. anyone dies. Ay, Present a simple Brex el choice. putero. Muy bien. Pay a fine and deal with your problems, or your clan is no longer welcome. Parece razonable. That doesn't sound very harsh by Krogan standards. Allies from other clans like what I'm doing. They help deal with skeptics. Many are eager for an outlet. Every time I've declared a clan unwelcome, my allies have destroyed them. Word gets around. ¿Esto es cosa mía? Ignorar los clanes... Joder, ¿cómo va tu plan? Compartir a las mujeres, me interesa bastante, pero bueno. Compartir a las mujeres, venga. What do the women of Clan Urdnot think about this plan? It was our female clan leader's idea. The neutral area is safe, and it encourages more female clans to ally with us. Attacks on Urdnot now endanger the females of all Si lo dice una mujer, vale. Even clans that want to see me dead will defend Clan Urdnot. Mujeres con clanes ¿Mujeres con propios. clanes propios? Your women have their No, own hombre, clans. lleva pantalones largos. We know it. They know it. They isolate themselves for their own protection. We work together to set up breeding alliances. I can hardly do anything without clan leader Yuta's approval. Vale. Ignorar los clanes débiles, supongo. What's so important about maintaining individual clans? Every clan has different customs, rites of passage, rules of behavior, battle songs, all unique. That diversity makes us great. Goros no lo está haciendo bien. Not even mine was meant to survive on its own. Vamos a tener que darle un palizón antes. Pero el tuyo es el dominante. O que deje de ser esta. Urdnot is the leading clan. Doesn't that make your culture Va a salir primary? mal, For now. Ya. But every clan has its unique. Era un mes, ¿no, Manuel? The best Sí. tacticians are Tú sabes que ya ha pasado un mes, ¿no? Que sí, pero no me hacéis ni puto caso. Gatatog holds the oldest settlement. No. Others have their own. Todavía no, El barco está roto, no todavía, podemos volver. todavía no ha pasado un mes. Dijimos, pasado un mes. no, nos dijo un bueno. mes. Sí, vale. Vale, sí, es verdad. Yo digo de
hacer esto, reparar el barco y volvernos, hacer lo de Goroth y volver. Pero dirá Pepe Lolo y dirá Pablo. Y a Chema le encantaría, porque también podría así plantear y decir, vale, cuando vuelvan se van a encontrar con qué ha pasado, tal. Y ya está, en vez de hacer las cosas bien. ¿Cómo va tu plan? Sounds ambitious. How's it gone so far? Better than I'd Aunque también te digo, probablemente no salga bien de todas maneras. Seguramente no saldrá bien, pero yo qué sé. Pero no porque nosotros no vayamos, sino porque no van a aceptar. Seguramente. ¿Tienes oposición? Sounds like you're not making friends. Traditionalists like Tuchanka are Además, changing, habría que hacer always fighting, otro one shot con los kobolds para lo del norte, porque si no hacemos lo del norte es imposible que ocurra lo de los... Bueno, yo qué sé. Que yo hacer lo del norte con los kobolds me parece bien, pero hacer lo de Goroth con los kobolds ya no me lo parece bien. No, lo de Goroth no, pero digo, en plan, al final ¿dónde se iban a meter? No se sabe todavía. Se habló de lo de donde estaba... Se habló de un sitio, en plan, un asentamiento para los... En general, para los... ¿Cómo es? En plan, como una capital para los orcos, ¿Sí? pero que si no caben, se reparten por el resto de ciudades. Tienen un sitio, pero mientras no consigan más... Mientras el norte siga siendo inaccesible, que de hecho no quieren ir al norte, así que peor me lo pones. Sí, me lo pintaron en plan de, ¿qué vas a volver a mandarlo al norte? Como, mira, man. ¿Norte o muerte? A ver, el norte... Una vez que se libere el norte, que no sé si aún así aceptarían, pero la opción está ahí, porque se arregla, no sé, cuevas subterráneas o algo para mantener el calor y es peligroso. Sounds like you're counting on a lot of bloodshed, even after you unite. It will be slow, but I won't change what we are. Krogan are judged by the strength of our enemies. Our worst insult is to say someone's not worth killing. Esto es cosa mía, supongo. I hope that works well for your people. But back to the reason I'm here. We don't often allow aliens to do business on Tuchanka, but you're an exception. Sareano, ¿qué problema hay con Grunt? Me voy. ¿Qué problema hay con Grunt? I have a Krogan on my crew. He has some kind of sickness and needs treatment. Where are you from, whelp? Was your clan destroyed before you could learn what is expected of you? I have no clan. I was tank bred by Warlord Okir. My line distilled from Kredok, Moro, Shiagar. You recite warlords, but you are the offspring of a syringe. I am pure Krogan. You should be in awe. Okir's a very old name. A very hated name. He is dead. Of course. You're with Shepard. How could he be alive? Belgrano. I need Grunt back up to speed. What's wrong with him? There's nothing wrong with him. He's becoming a full adult. Ah, puberty ritual. Common among species with hormone-driven reproductive urges. I don't care what aliens call it. Krogan undergo the rite of passage. Too far, Rex. Your clan may rule, but this thing is not Krogan. Idiot. Perro. So, Grunt, do you wish to stand with Urdnot? ¿Qué supone? What does the rite of passage require? Not for me to say, Shepard. The shaman will discuss that. ¿Permitiríais un clon? You'll let a tank-bred Krogan join Clan Urdnot? Only because he's with you. After all, you and I killed thousands like him. Not quite as big, but many. Tío, muy mal esto, ¿eh? ¿Por qué? Espérate. Hay un montón de clones Krogan sin la genofagia que ha creado Saren. Uno quiere salvarlo, no sé qué, nosotros no, hay que destruir esto, no es la forma en la que los Krogan se deberían de salvar, no sé qué, no sé cuánto.
Nosotros traemos un clon Krogan sin la xenofagia. ¿Lo podemos unir a tu a tu clan? Ay, no sé. ¿Y si no lo hace? What happens if he doesn't do this rite of passage? Ahí lo estaba controlando Saren, ¿sabes? Ya, bueno, ya. A tank bred, probably more so. His disposition is what it is, right or no. That's just him being a Krogan. Okir didn't tell you that in the tank, did he, boy? Depende de él. This is his choice. Nope. No. It is in my blood. It is what I am for. Good boy. Speak with the shaman. He's over on the second level. Give him a good show and he'll set you on the path. You too, Shepard. How many times have you stepped in a mess for your crew, hmm? Me voy, ven con nosotros. No, lo está haciendo, ¿qué? Eso lo haremos cuando hagamos lo de Grunt mejor, ¿no? Bueno, vale. Bueno, venga, vamos a decirlo, vamos a preguntarle, venga. A ver, la sangre. I'm looking for a Solarian. He was captured by the Blood Pack and brought here. My scout commander can direct you. He's probably near the perimeter running target practice. Sí, a mí ya me ha dicho, sí, coge la puta nave y vete allí. I need a constant watch on the other clans. Pero no me entero bien. ¡Cara! Con la puta cara, bueno, tío. pues háblame de tu trabajo. Ya lo vemos más tarde. Mierda, joder. Tuchanka isn't safe and homey like Pharaohs and Ilos. Shepard. Me voy, ven con nosotros. What can I do for you, my friend? Good to see you, Rex. Sure you can't come with us? Wish I could, but I need to keep these short-sighted fools in line. Hunt well, Shepard. Que no me he enterado. Vale, antes que nada, vamos a ir a la derecha del tío de exploración. Pero creo que había otra tienda. Sí, había otra tienda aquí. ¿Por qué pone que habla el coño, puta? ¿Que dónde te has metido? Derecha. Y derecha otra vez. Derecha, derecha. ¡No hables con él, tío! ¿Qué haces? ¿Qué tienes que ver? Le voy a meter un puñetazo a este. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿No va a venir a hablar o qué? Voy a hablar con ese. Ahora he dicho ya yo adiós. Ahora no puedo hablar con él. Muy bajo. Tomka. Without its combustion manifold. They say it got shot off in the field. You tell me, how can you expect a Tonka to run without a combustion manifold? Ahora ya no puedo hablar con él. Increíble. ¿Dónde hay un colector? De mierda. Any idea where I could find a combustion manifold? Yeah, I can make one. Give me 3 days and a barrel of Rincol. The one they lost is probably still out in the field. It's too much to expect them to collect it and bring the damn thing back. ¿Quién eres? I've never seen a Krogan mechanic before. What? You think we kidnap Quarians and make them do the hard work? Not anymore, we don't. Hemos dejado de hacerlo. Buscaré un colector. I'm going out into the field. If I see a combustion manifold, I'll bring it back with me. ¿Qué hace? If you did, it would save me a lot of work. Bueno, me va a dar un logro ni Sunny disposition. Adiós. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Encuentra un colector de combustión interna. Lo peor es que a mí creo que me ha dado la misión, tío. Who are you? ¿Quién eres? I am Fortak, Lord High Researcher in matters scientific for Clan Erdnot, and I don't have time to answer your inane questions. ¿Cómo has entrado ahí? Ah, muy bien, no podemos. No te molestaré mucho. I won't take up much of your valuable No, time. no te esperes, Manuel. My work ¿Que is yo? very important, human. Of course it is. I'm just curious. I'd heard a lot about the genius of Krogan science. Oh, finally, someone understands. I swear I am among brainless pyjacks here, toiling among savages. I am the Lord High Researcher. ¿Qué investigas? Bueno, espérate, espera, venga.
Vamos a estar mirándole fijamente mientras espero. ¿Qué investiga? ¡Ya estoy! You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive ordnance yet. A real ground. F de mono, sí, But the total. new clan leader wastes my time with frivolous research. Crop genetics, medicinal improvements. We can buy that stuff from the Solarians. Solarians created genophage, I've heard. Still trust them with medicines and agriculture? Yeah, what else can the Solarians do to us at this point? It's not like they can make us even more infertile. Actually, wait, forget I said anything. Háblame del nuevo líder. Sounds like the new clan leader has some very different ideas on how to lead the Krogan. If you want to know more, talk to him directly. He's my leader. I'll not say anything else about it. Menudo título. I take it you're a scientist. I used to be a scientist. I designed weapons. Now my genius is wasted on frivolous things. Things that don't explode. My predecessor said no one would understand the true worth of my work. As I pulled my blade from his chest, I knew he was telling the truth. ¿Mataste a tu antecesor? Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create, not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response. Adiós. Enjoy your research. Yes, move along. Vamos a comprar. Vale, fusil de asalto, me gusta. This might be useful. Daño de biótico. Me lo quedo. Daño de escopeta porque... Bueno. Vale, no hay nada más por aquí. Que tú, ¿cómo se llama la misión esa que te ha dado? Encuentra un colector de combustión. Vale, la tengo. La tengo literalmente sin haber hablado con el nota. He llegado, he dicho adiós. Hola, adiós. Encuentra un colector. ¿Por qué te ha hablado? ¿Por qué te ha dicho eso? De... ¿No veas? Hablar con la chamán. A ver. Mira, aquí hay una noticia. ¡Hostia! Embajador Nakor. Nakmor. Aquí hay un tío con el que hablar. Turn back, human. I may be an ambassador among my people, but that doesn't mean I have to speak to the likes of you. Don't think that carrying this whelp of a Krogan makes you worth my time. Leave now before my guards decide to eject you. Sería un error. You seem like a well-traveled Krogan, Ambassador. I am. Then you must know who I am. And you have to be aware that bad things happen to those who oppose me. Stand down, men. I'm starting to like this human. I am the ambassador to Urdnok from Clan Nakmor. We're a small clan based in the Kratic Wastes. ¿Cómo sobrevive tu clan? If Nakmor is a small clan, how do you keep the more powerful clans from destroying you? We are the clan of the great warlord Nakmor Kral, who faced down platoons of Turians and won. Most clans lend us the respect our ancestor is due. ¿Qué quiere tu clan? What business does Clan Nakmor have with the Urdnot? Clan leader Rex requested that I come. He and Clan Nakmor have been in talks about a more permanent alliance. With our help, Urdnot could rally others behind its banner and truly unite Tuchanka, and we would gain the chance to fight in larger battles with greater plunder. ¿Por qué eres embajador? I thought all Krogan want to be warriors. What makes a Krogan become an ambassador? You don't know as much as you think, human. A Krogan diplomat has to represent the strength of his people, or his clan appears ripe for conquest. I Grace hablando solo. the top of my clan, human. I speak with the authority of a warrior. Adiós. I should go. I'm sure you are needed elsewhere. Quita, perro. Vamos a hablar con Naro. No puede. You go beyond yourself, Galatag. The rights of Urdnot are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a lump of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself.
This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Uvank. Tenemos permiso. Urdnot Rex has given us permission to seek clan status for Grunt. Permission. That is good enough, if lacking in spirit. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Krant stands against him. He has no one. My patience is tested, but Uvank invokes correctly. Grunt, who is your Krant? Your allies willing to kill and die on your behalf? ¿Puede llevar aliados? How is a candidate tested if he brings backup on his rite of passage? Not every Krogan can be the strongest warrior, but each must inspire his peers to battle at his side. If the ones who know you best can find nothing worthy in you, you should wander the wastes and die alone before you weaken my clan. Es parte de mi tripulación. We stand with Grunt, as shipmates and comrades. Shipmates are not the same thing, but I grant you aliens your simple interpretation. Aliens don't know strength. My followers are true Krogan. Everything about Grunt is a lie. Cuidado. ¿Qué problema tienes, Uvenk? What the hell is your issue? What have you got against Grunt? It doesn't matter if one of our own made him. He is a Probablemente un puñetazo en el morro le hubiera dicho, ¡oh, bien hecho! Finds the weak. My bloodline will make us stronger. You sound like Rex, bringing radical change that threatens our core. We have gone too far already. Discutes como un alien. This is about politics. You maneuver like the Citadel Council. Does your Krant also fight with words? You dare slander me in such a way? Impressive. You challenged with words, their natural weapon. And your Krant sees how your position weakens, Uvank. Shaman, you cannot decide in his favor. What about Krogan tradition if you pollute the rite? You dare. La calidad. I was a warrior before your mother was born. I speak with the authority of centuries. I decide who is worthy. That is the end of it. I have other means to oppose this. You have provoked them. Reason enough for me to like you. They're your problem now. Espérate un momento, tú. ¿Qué? Bueno. Se fue. Vale. Un momento. Ya estoy aquí. Bueno, ahora un momentito tú. Vale. ¿Qué ha dicho? Se marchó. Se marchó. Pone... Bueno, ¿qué? Voy. ¿Qué debemos llevar? Do we need any special equipment? Begin the rite. Only the candidate and his Krant are required. You love battle, don't you, Shepard? The last gasp of a dying opponent. Bring your love of the fight to Grunt's trial, and he will succeed. ¿Puede interferir Uvenk? Is that Krogan gonna be a problem? He is forbidden to interfere. Will he? During the rite of passage, you must be ready for anything, Shepard. From what you've shown me, you will not disappoint. Oigamos los detalles. We've waited long enough. Tell us how this works. Still your impatience, Shepard. For now, know that Grunt will be tested. Bueno, lo está contando todo a nosotros cuando el participante es Grunt, ¿sabes? Sí, sí. Que empieza el rito.
We're ready. Let's do this. Excellent. Venir su. Brum, 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 brum. Por Mordin. Bueno. O sea, que tiene 8 puntos. Brum, Pero brum, si brum. se lo pones, Joder, ¿no? Raúl, tío, es que no, es que eres muy lento. No, sí, no, es que tú no te esperas. Raúl, pero vamos a ver, tú no Tú has vas a tenido lo ya, tuyo. tú no has tenido ya tu momento para subir de nivel a la gente. ¿Por qué cojones Sí, vuelves y a de hacerlo? repente, porque de repente me ha dicho 8 puntos para Gryffindor. Y como, vale, ok, te lo tendré que poner. This is Tuchanka's most recent scar. Sabes que puedes ahorrar puntos para cuando te desbloqueen la habilidad, ¿no? De lealtad. ¿Y qué pasa? Que puede sudar de subir de nivel. ¿Y? Que lo hagas. Que pueda sudar y que quiera sudar son cosas diferentes. Pero es que yo quiero que sudes. Y como quiero que sudes, pues voy a avanzar lo más rápido posible sin esperarte, ¿sabes? No, si ya lo haces. Vale, vale, verdad va a ser. What will happen? Who knows? You must adapt. You must thrive no matter the situation. Any true Krogan will. A ver. Parte de turbina. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Espérate. No la active. Mira por el campo de batalla que hay cosas para derivar, para ganar dinero. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Ah, Ahí. circuito cerrado, ya está. Joder. Que no hay manera de hacerlo si ya le has dado a uno. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. 1500. Platino. Tremendo sol, ¿no? Sí. Y tremendo levante, ¿no? También. Hit the keystone. Tampoco había mucho más. Hay más, hay cadáveres por el campo de batalla para coger dinero, baterías. Mucho. Let's get started, Shepard. ¿Y batería Hit para the qué? keystone. Estoy full. Que las baterías estando full te dan 100 de crédito. Aquí hay otro cadáver. Vale, activar piedra angular. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. First the Krogan conquered Tuchanka and mastered a natural world only we are fit to hold. Se vienen. Here they come. I'm ready. It's coming. Mira, estamos matando urces. Weakling. I'll put them down. Estamos matando perritos. Qué bien. Mira, este se parece al que tenemos de mascota. Not neutralized. Boom. There. These beasts will know I'm worthy. ¿Ya? ¿Otra vez? ¿Dónde están? Ah, ahí vienen. Yeah, right on your ass. I see them. Puto Mordin tanqueando, ¿sabes? Tiene mucha vida.
Now you're dead! Vale, faltan gente. Sudar de subir de nivel es un RPG, blasfemia. En un RPG. I'll put them down. These people know I'm worthy. Yo me están bugueando. Problematic targeting. Activa la piedra. Ok. Then the Krogan were lifted to the stars to destroy the fears of a galaxy. An enemy only we could chase to their lair. Hostia, una fauce estrellado. ¿Fauce estrellado? No, esto no es una fauce. They've seen us. Chavales, están por allí, ¿eh? Está cagando. Me han dado un logro, se llama con experiencia. ¿Eh? Que me han dado un logro que se llama con experiencia. We've been spotted. I'll put them down. Hay mucha gente, ¿no? Too late. Now you're dead. I am Krogan. Impact shot. Not difficult. Vale. Joder, ¿cuántos quedan? ¿Y te ríes? No creo que... Espérate, yo voy a recargar. We Ahí need está. to trigger the keystone to continue the rite. No llego. Now, all Krogan bear the genophage. Our reward, our curse. It is a fight where the only goal is survival. Potón, potón, potón. Feel that? Everything is shaking. Vale, esto es opcional, Ahora sí. pero deberíamos de poder con él. Ahí está. ¿Te acuerdas de esto? Sí, pero recuerdo derrotarlo en un puto... Tanque. Claro, en un puto tanque. No... Hostia, puten. Should burn through any armor. Vale. Ahí está.
Vaya tela, tío, vamos a matar. Muy bárbaro. Vale, lo voy a matar ahora en nada. Bueno, esto es verdad, eso ojo. Cohete y a huir. ¿Qué? Cohetes y a huir. Muerto. Caza mayor. Mierda, esto no ha sido cosa mía, ¿eh? Ya bueno, no pasa nada. Good. I want more. Me va a volver a matar, man. On the Thresher Maw. No one has done that in generations. Muy vasto. Urdnot Rex was the last. My Krant gave me strength beyond my genes, which are damn good. True. Your alien found weakness in some of my Krant. I wonder. You say you're pure. Okir constructed you? No Vale, alien te espero. McLean? ¿Vas con pistola? Usa el... No, el se me franco. acaba de poner porque he gastado toda la munición del otro. ¿Y el franco? Ah, y se me pone la... ¿Estamos gilipollas o qué pasa, tío? Hay baterías ahí, ¿Cómo es ¿eh? esto? ¿O ya las has ¿Ah, sí? cogido? ¿Hay batería? ¿A tu lado? ¿A dónde? A tu derecha, justo a tu derecha. Vaya, no será que ya están cogidas y... Ah, pues hay otras a la izquierda. ¿Tienes munición incendiaria? No. Bueno, da igual. Se supone que la que tienes... ¿Puedo por aquí? No creo. Demasiado guarro. ¡Ah, que hay tiempo! Perfecto. 3 minutos, pues nada, de sobra. Sí, te sobra. como Ahí me está hay reventando. batería, ¿ves? No, ¿allí dónde? Te vas a la escalera, de recto y derechita. Fíjate que no me mate, anda. Ahí. ¿Unos que ya he cogido también? Joder, pues yo qué sé, es que no sé O cuáles sea, has cogido. es que, ¿para qué están aquí? Si no, se pueden coger única y exclusivamente para gastarlas. Tres minutos. Sí, sí tiempo me da, desde luego, pero... No, si me pongo... No, esto no, hombre. No. ¿Está muerto? Sí, muertito. Ha sido morido. ¡Wow! ¡Wow! Difícil. Ahora ten cuidado porque cuando matemos a esta... Si matamos a esta gente... nos teleportan de vuelta directamente y creo que nos perdemos las cosas que hay por la zona. Sí, va. Él es el Krogan definitivo. The best Krogan traits are distilled into Grunt. He's designed to be perfect. Being designed is the problem, but not made by aliens. And he is truly powerful. That is a tolerable loophole. A what? A reason to accept you. You are a mistake, but your potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepard's name, but now you stop ranting because I'm strong. With restrictions. You could not breed, of course, or serve on an alien ship, but you'd be clan in name. Solo lo quieres como trofeo. You talk like he's a thing. You're after his power.
You don't really want him in your clan. Of course not. I didn't really want to cooperate with Clan Erdnot either, but I had to. Clan Gatatog is on the verge, either of greatness or of joining the dust. I get traditional support if I fight you, and reformer support if I back you. Your rite of passage tipped that balance too. Tú decides, Grunt. It's your choice, Grunt. Sounds like an easy job. That's the problem. I'm pure Krogan. Ulvik, you were the pretender. Your head is valuable whether you're alive or dead. Just try to take it. ¡Corre! They've seen us. ¿Por qué 15 de rebeldía? ¿Y 19 de virtud? Now you're dead. Cadáver aquí. Hostia, los escudos. Me mata, me van a matar, me van a matar. Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo. Uf, por poco. ¡Ay! ¿Hay algo interesante en los cadáveres o...? Dinero. Si te interesa el dinero está bien. Morido. A tomar por cleta. Vale, sí, no, hay que enviar... Vale, sí, me sacan directamente. Oye, puto jefe, ¿qué pasa? ¿No ha salido allí, de la esquina? Parece que... ¿Ese? Sí, no sale de allí. Adalid de la guerra. You have passed the rite of passage, earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a Thresher Maw fell. Your names shall live in glory. Grunt, you are Erdnot. We now own property. Join the army and apply to serve under a battle master. Shepard is my battle master. No! He has no match. Understood. Congratulations, Erdnot Grunt. Accept this token from Fortak. His weapons are the finest vale, we te have. espero. Qué grande. A mí me cae muy bien Grunt, la verdad. Rex también, pero no sé. Grunt tiene un algo. Sí, a ver, Grunt parece un poco más tranquilo, un poco más calmado. ¿Por qué se arrodilla? Porque es un nombramiento. Esto podría ser el principio de algo bueno. ¿Qué? No entiendo. Vale. Investigar tu nombre. What were you called before you became shaman? I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my people. It would be wrong to retain my old identity. My life Antes me belongs llamaba to the clan. Isabel. La historia de Tuchanka. I want to know about Tuchanka's past. Tuchanka is a place of great gifts. It kills the weak, torments the slow, and destroys the stupid. Survival is an honor, and here, Krogan thrive. We cover this planet with our civilization, only to burn it to the ground a dozen times over. Each time, we grow stronger. When we are wise and powerful enough, we will tame the planet forever.
¿La destrucción es buena? I've never heard anyone say that wiping out their own civilization was a good thing. I'd have thought you, of all aliens, would understand, Shepard. The Krogan empires and clans of the past were glorious, built in great battles and conquests, but their cores were weak. How else could they have fallen? When Krogan civilization achieves its apex, there will be no stopping it, no stopping us. La historia de... no, las tradiciones de Krogan. Tell me about Krogan rites and ceremonies. You have seen the rite of passage. Krogan suffer the rite of life at birth, and the rite of honor when they wish to be considered for breeding. The rite of firsts is suffered before a Krogan faces a new enemy. A clan leader also undergoes many rites in service to the clan. ¿Y tú? What rites did you go through to become Chief Shaman? Becoming the shaman is excruciating. I passed through rites that made me wish to die. I carry the scars on my soul. I must perform en rites mi alma, each no en mi dawn espalda. and dusk to keep me bound into our Krogan nature. Our spirit is one of violence and death. Aunque en su espalda también lleva bastante cosas, ¿no? Una chepa increíble. Indeed. Adiós. I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. This should come in handy. Grunt se ha unido al clan Urnot, por lo que debería ser emocionalmente estable. Se controlará el progreso Krogan de aceptación social del clan Urnot. Cabe esperar que los vínculos del clan no interfieran con la lealtad de Shepard. A Shepard, los datos relativos a la política del clan Krogan son útiles. Vale. Nos ha dado daño la escopeta. Vamos a hablar con este, a ver qué dice. El Nakmor este. Ah, pues nada, no dice nada. Este no va a decir nada, tampoco nada. No. Bueno, vamos. Vamos a hablar con Rex. A ver qué nos dice. You just can't help making trouble. No one has killed a Maw since my turn in the right. Next you'll tell me he's a Quint and crap's dark matter. ¿Qué? Guess that's what it takes to replace me. Supongo que ahí vendría puesto Faust Estrelladora, no nadie. Nadie ha matado a nadie. You are Urdnot Grunt. Welcome. Vale, ya lo veremos más tarde. I need to go. We'll go over this another time. Hunt well, Shepard. ¿Tendrá algo nuevo ahora que para comprar ahora que es eso? No parece. Literalmente no. Ay. Vamos a hablar con este. What do you want, human? Rex told me to be polite. He didn't say you were going to talk to me. Ayúdame con el salario. Bueno, cuéntame algo sobre ti, antes que nada. So, you're in charge of Urdnot scouts? Why waste your time shooting at vermin? Ammunition is the one thing we're not hurting for on Tuchanka. As scout commander, I have to set an example. Plus, the little bastards get into food supplies if their numbers get too high. Can't have that. Necesidad de explorar. You see a lot of action around here? Enough. Varen here and there, and snakes in any of the water safe enough to drink. Rex has made ceasefire agreements with some of the clans, but I still have to patrol, keep them honest. Deberes del comandante. What does the scout commander do? We find out where the enemies are, and we make them think that there are too many of us to screw with. Sometimes that means harassing the perimeter, taking out a generator or two. Other times, we play hide and seek. We leave lots of tracks, exaggerate our numbers. Poco se parece a explorar. That's not recon, that's sabotage. It's a lot easier to count their numbers once you blow some of them up. Everyone knows where Urdnot is, human. It's not like we can hide.
¿Y eso es normal? So every clan of Tuchanka encroaches on the other clan's borders? Borders? This is Tuchanka. Our borders are determined by the range of our guns. We are what we are, human. If we didn't fire at them, they wouldn't take us seriously. Amenazas contra los víveres. Don't your storehouses have automated defenses? Why bother? Half of what we eat is vermin. And if we get hold of defense systems, we don't use them to guard grain. We've got weapons stockpiles to take care of. Beyond that, our women and children get the security. ¿Mujeres y niños? Bueno, no es la mejor solución. Taking care of your food supply would help more in the long run. If Clan Jordan kills our guards and helps itself to our well-secured food, there won't be a long term. This is Tuchanka. Having power and clean water means we're living in luxury. Mujeres y niños. Your enemies go after civilians? Easiest way to wipe out a clan. Women and kids can fight, but they're always outnumbered if another clan goes after them. If its women and children are killed, a clan's hope for the future is lost. It falls apart. A no ser que vengan a tu clan y se lleven a tus mujeres. Y a tus niños. Aunque los niños o a las niñas. Encantado de hablar contigo. Thanks for the information. Whatever. Espérate, no. What do you want, human? You're crowding Ayúdame con my el salariano. I'm looking for a Solarian. The Blood Pack captured him and he was last seen around here. I heard about that Solarian. A ver, If it's Blood Pack, then Clan Weyrloc has him. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him too. Chief told me to give you one of the trucks. Just follow the highway to Weyrloc's base if you've got the quads to deal with him in the Blood Pack. La base Weyrloc. What can you tell me about Clan Weyrloc's base? Last I heard, the clan was holed up in an old hospital. I haven't seen it though. I've only seen Clan Weyrloc from a distance. If I'd gotten closer, I'd have taken a shot. You get inside though, bring a big gun. Weyrloc's base is crawling with Blood Pack. ¿Un hospital? That doesn't sound too defensible. Why'd they hole up there? Any hospital on Tuchanka has to be built well enough to withstand a bunch of enraged Krogan. When an injury forces us to switch over to secondary organs, things get messy. Higher thought processes don't always transition properly. Blood rage, they call it. Presencia del salariano. Any idea what they're doing with the Solarian? I assume they wanted to torture him. You don't take somebody home just to kill them. It's messy. Maybe he pissed off the Blood Pack, and they brought him here for special treatment. No skin off my hump what they do with him. One less alien on Tuchanka. Joder, esto es un poco xenófobo. You don't seem to have much love lost for aliens. Don't get your quads in a twist. If I was gonna kill you, you'd know it. Rex believes we need to unite the Krogan people. I don't think we can do that with off-worlders interfering, but it's not my call. Weyrloc, la manada sangrienta. What's Clan Weyrloc's reputation, and how are they involved with the Blood Pack? Tough humps, and they're not friendly like we are. You ever run into the Blood Pack? Mercenary gang. Clan Weyrloc started it, one of the only gangs with an off-world presence. They're fanatics, totally devoted to Weyrloc Guld. Whatever they did with your Solarian, Guld's behind it. ¿Y eso? What makes Guld so special? He's got 2 children. One of them is a girl. Some people think he's got a destiny. Not me. I had a cousin who won 20 consecutive games of Quasar. Lucky bastard. I'd ask my cousin for a loan, but I wouldn't swear allegiance to him. Luck. That's all it is. Same for Guld. La manada no toda es Krogan. But the Blood Pack has non-Krogan members, like Vorcha. Ha! The Vorcha. They're just like the Varen, only they can use guns and don't crap on the floors. The Krogan are the only real members of the Blood Pack. Anyone else is just there to soak enemy fire. ¿Qué se sabe de Guld? Eso ya lo hemos leído. Sí, lo de los hijos. Subir al camión.
Lo de los Borja es increíble, voy a llevar a Grun, que es la que estaba. No te pongas esta, pon la tuya. Ya estoy. Sí, cuando ya la ha dado, vamos. ¡Túnel! ¡Ah! Porque no lo puedo controlar yo. Vale. ¡Team Machote! Team Machote. A montar. Bueno, a salir. Mi hermano cagándose encima de la risa. Cagándose encima. Será meándose encima. Get ready to fight. Just for the help. Aquí no hay nada, ¿no? No. Hemos venido por puto notas de la manada sangrienta, ¿no? ¿Cómo? Sí, hemos venido por los de la manada sangrienta, ¿no? A ver, realmente hemos venido a por el... Sí, círculo de Mordin, pero sí. Básicamente sí. Lo digo porque hay... Quita, Grun, este sitio es mío. Vale. Creo que aquí no hay nada. Los Porsche tienen la puta voz de los goblins del Dragon Dome, es muy bajo. O el que lo hace está imitando la entonación de ¡ayuda! ¡Ayuda! Ah, que hay un Krogan. Venga, nota, abríla. Espabila, ¿sabes? Tú no serás un maldito... ¿Maldito? ¿Quién me está comiendo el culo? Ah, que tiene un perro al lado. Feel the blood rage. ¿Fillo de puta? Sí, ¿no? ¿Alguno ha dicho eso? Espérate, en el camión hay... Aquí en los camiones creo que hay algo. ¿Ya pasó por ahí? ¡Ay, coño! Pues no parece. ¿Qué? Los putos Porsche que hay que darle fuertísimo y no se mueren. ¿No notas?
I am Krogan! Shield down. Explotó. No, quítate. Groot, este sitio es mío. Esto es muy temprano, papá, ahora mismo. Vale. Ay, no, no, no. Aquí. Sí, ya lo cogí, ya lo cogí. Entrega el colector. Perfecto. Vale. Pablo Tato enfadado. ¿Por qué? ¿Por qué? Repurposed Krogan hospital. Sturdy, built to withstand punishment. Cadáver de humano. That body, human. Need to take a look. No sé, lleva todo el día emputadísimo. Ligatures showing restraint at Pero wrists con and nosotros estamos ankles. tranquilos. Track marks for repeated injection sites. Un Test poquito subject. susceptible, ¿eh? Victim of experimentation. Cualquier broma que hacía yo respecto al One Piece decía, le busca sentido a un anime, ¿qué? ¿Qué más da? ¿Alguna pista de su identidad? I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was? No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner. Maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects. Genetically diverse. Enables exploration of treatment modalities. ¿Por qué no barren? Wouldn't something native ¿Por qué no sound barren el better? suelo? Baron, maybe? Yes, human experiments Bueno, strictly high level. y es tan concept fácil testing. de Native picar Tuchanka fauna que... likely used later in development stages. Wise to delay use of Varan until necessary. Powerful bite. Naturaleza de experimentos. What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by genophage. Clever. Ingenioso, me parece mal. Do you think they're close to curing the genophage? Can't say. Need more data. Conceptually sound, though. Genophage alters hormone levels, could repair damage with hormonal counterattack. Diversidad genética humana. How are humans more genetically diverse? More variable. Peaks and valleys, mutations, adaptations, far beyond other life. Makes humans useful test subjects. Larger reactions to smaller stimuli. Diversos en apariencia. I know we can look much different from each other, but Asari have a wide range of skin tones. No, ignore superficial appearance, down to genetic code. Biotic abilities, intelligence levels. Can look at random Asari, Krogan, make reasonable guess. Humans, too variable to judge. Outliers in all species, of course. Geniuses, idiots. But human probability curve offers greater overall variety. Usar humanos está mal. Experimenting on humans? That kind of crap is what makes Cerberus start to seem like a good idea. No, Never used no humans debería haber myself. elegido eso, en verdad. Disgusting, unethical, sloppy. Used by brute force researchers, not thinkers. No place in proper science. Krogan use of humans, unsurprising. ¿Has usado sujetos Krogan? I imagine you had to do some live subject testing while developing the new genophage. No, unnecessary. Limited tests to simulations, corpses, cloned tissue samples. High-level tests on Varan. No tests on species with members capable of calculus. Simple rule, never broke it. Voy a acabar con esto. Now we've got two reasons to shut this place down. Focus on Malin. Too late to help the dead. Vale. Focus on Malin. Yo oprime. A ver. Venga, que no está cerca. Los putos cascos, tío. I am the speaker for Clan Weyrloc, Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. But Weyrloc Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. ¿Nos dejáis ir? ¿Por qué? Krogan don't generally let people go. What does Clan Weyrloc have planned? If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan Weyrloc
before our blood pack conquered the stars. You think the Erd not impressive? They are pitiful! Weyrloc gold will destroy them! The Solarian will cure the genophage, and Clan Weyrloc will spread across the galaxy in a sea of blood! Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. No debe morir nadie más. It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make it right, and then we will have our revenge! ¿Por qué no ser diplomáticos? Half the galaxy sees the Krogan as victims. If you start a war, you'll lose their support. We have the Blood Pack, and we have the Solarian. When our clan numbers in the millions, we will not need support. When we cure the genophage, Weyrloc Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become the Krogan Empire. The surviving races will frighten their children with tales of what the Blood Dios, te da mucho did to the tiempo, ¿eh? Trillions. Sí, sí. The Asari will scream En plan, as cállate the la boca. Citadel plunges into the sun. We will keep Solarians as slaves and eat their eggs as a delicacy. If you lack the wisdom to flee, then you will be the first of billions to be crushed beneath our might. For Weyrloc Gold, attack! Entonces no nos dejan ir. Se ve que no lo hemos picado. ¿Qué? Bueno, pues nada, me han tirado 3 cohetes seguidos. Ardiendo. Ardiendo estoy. Ardiendo te hallas. Hostia, ¿puedo? Hostia, ¿qué es desde aquí? ¿Tengo que volver a hacer toda la nación? Mal hecho, ¿no? ¡Hostien! 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 ¡Ah! Me matan, ya me matan. Ahora me voy a disparar. ¡Uy! Ya vale, a ver. Dios. Joder. ¿A ti te han matado? Sí. A mí me han dejado a 1 de vida, literalmente. Una bala más y muerto. Te espero. Tenemos a la manada sangrienta. Si le llegas a dar, disparas a la tubería debajo de él y explota. Es que lo voy a hacer, Manuel. ¿Vas a hacerlo? Sí. Ahora sí. Vaya No mal. quiero escucharlo 2 veces. Puedes pasarlo dándole la X, ¿eh? Dios, horrible. Así he muerto yo ahora mismo. Y solo Así te dan que menos lloro. Que me han lanzado 3 cohetes seguidos. Cohet. Ha sido muy vasto, desde luego, ¿eh? ¡Pero la puta! Mira, 1. Madre mía. Puta, mamaluco. Ah, que no estaba recargado, perfecto. Ah, en la cabeza, ¿dónde tienen la cabeza los Krogan? ¿Dónde está la cabeza? ¿Ves la cabeza? Sí. No sé, ¿y el punto rojo? Buah, las dan en el sitio. Qué bueno eres. ¿Qué punto rojo? ¿Cómo ese? No va, cállate. Cállate. ¿Hay algo más por aquí o qué? Don Omar no conoce la piedad ni las muertes rápidas. Vale, te espero, ya estoy. No, si la conozco, he querido escuchar lo que ha dicho, pero es que me ha cargado la partida detrás, en plan... Como...
Pero todo esto, ¿dónde está? Ah, vale, que tú estabas todavía para allá. Que me estabas en otro sitio. Por la cara. Smell that deceptive hint of dead flesh. Just get us there. Abre sol. Espérate. Hostia, y se cierra sola también. Placas desatadas de circuito. Qué buen hospital, ¿eh? A ver. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences, hormone mutagens still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors, avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. El orgullo de Mordin. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Morden. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness, worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable, 1 in 1,000. Perfect target, optimal growth. Like gardening. Eres un asesino desalmado. Pretty it up however you like. You're talking about murdering millions. No, murdered no one. Altered fertility, prevented fetal development of nervous system. Have killed many, Shepard. Many methods. Gunfire, knives, drugs, tech attacks. Once with farming equipment, but not with medicine. ¿La mantenéis nivelada? You're saying you were working just as hard to keep their population from falling? Yes, could have eradicated Krogan. Not difficult. Increased mutation to degrade genetic structure further. Chose not to. Rachni extinction tragic. Didn't want to repeat. All life precious. Universe demands diversity. Bueno. Proceso de trabajo. What was it like working on the genophage modification project? Best years of my life. Wake up with ideas, talk over breakfast, experiments all morning. Statistical analysis in afternoon, run new simulations during dinner, set data runs to cook overnight. Laughter, ego, argument, passion, galaxy's biggest problem, massive resources thrown at us. Got anything we wanted. ¿Hay contacto con tu equipo? Do you keep in touch with your old team members? No. All changed with deployment. Made test drop on isolated Krogan clan, hit rest of Tuchanka when results were positive. End of project. Separate ways. Watching it end, watching birth rates drop. Personal. Private. Not appropriate for team. Has caído muy bajo. Sounds like you were pretty important. How'd you go from that to running a clinic on Omega? Wanted to heal people. Good use of last decade. Something easy. No ethical concerns. De verdad, le quedan 10 años o así. For modified genophage, right choice. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los salarianos viven Hard poco. to sleep some nights. ¿Ah? Efectos en Tuchanka. How can you agree with using the genophage, Morden? Look at what happened to Tuchanka as a result. State of Tuchanka not due to genophage. Nuclear winter caused by Krogan before Solarians made first contact. Krogan choices. Refuse truce during Krogan rebellions. Expand after Rachni wars. Splinter after genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan, not Solarians, not me. Sigue siendo tu culpa. The effects on Tuchanka are still your responsibility. You upgraded the virus that kept them in barbarism. Krogan committed war crimes. Refused to negotiate. Turian defeat not complete. Krogan could have recovered, attacked again. Conventional war too risky. Krogan forces too strong. Genophage was only option. Krogan forced genophage, us or them. No apologies for winning. Wouldn't have minded peaceful solution. Y una paz entre los So if the Krogan. Krogan banded together and formed a united government, you'd welcome that? Yes, United Krogan saved Galaxy. Destroyed Rachni. Genophage not punishment. Simply alters fertility to correct for removal from hostile environment. Repite lo mismo todo el rato, en plan. Simplemente no sé qué cuánto. Pongámonos en marcha. We're not gonna find Malin staring at consoles. Come on. Izquierda. Ahí, cadáver Krogan. Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. Y no se pueden ver. Straight marks, volunteer. Por desgracia no. No estaba modelada. Sterile Weyrloc female willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. ¿Eso te preocupa? I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative.
Never experimented on live Krogan, never killed with medicine. Her death not my work, only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically, but still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. ¿Con qué frecuencia lo ves? I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tuchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accept it as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. Esto me ha parecido religioso. I didn't expect spirituality from you, Morden. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. ¿Tienes una crisis de fe? Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral, tragic. Not guilty, but responsible. Trained as doctor. Genophage affects fertility. Doesn't kill. Still, caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. ¿Cómo tratas esto? Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. ¿Cómo acabar con la genofagia? If you need this much soul searching to get over it, maybe the genophage was wrong. Had to be done. Bracknai wars, Krogan rebellions, all pointed to Krogan aggression. So many simulations. Effects of Krogan population increase. All pointed to war. Extinction. Genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. Podrías haberlos curado. You could have cured the genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos in Tuchanka. Victor would have war economy. Bloodthirsty army. Galactic expansion only logical outcome. More war. Genophage saved lives. War would have ended. Eso es... no me... es que no sé si decirle esto. Eso es una estupidez. Look at the dead woman, Morden. It doesn't look like you saved her. No, it doesn't. Worked with available data. Only option. No other possible. Doesn't matter. Franete, ¿no? Las conversaciones que estamos teniendo con este nota. Estamos cantando las 40 todo el rato. Hombre, es que literalmente es uno de los asesinos más grandes de la galaxia. Más o menos. Bien podrían haber dejado la genofagia unos cuantos años para que vean de lo que... escúchame, relajarse o esto. Y luego curarles. Sí. Pues yo qué sé. Yo qué sé. Hostia, espérate. Pirateo aquí primero. Vale. Buenos días. Buenos días. You killed the Bloodpack guards. Not Bloodpack, not member of Clan Weyrloc. Long clan markings. I'm a nerd, not scout. Weyrloc guards got me. Brought me here. Te estábamos buscando. The chief scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Erdnot. I can't. The Weyrloc did things to me.
drugs, injections. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. Experiments to cure the genophage. Everything's blurry. Hard to think. Have to stay. Mordin puede ayudar. Mordin, can you get him back on his feet? Stims, maybe? Something to bolster his immune system? You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Why do you want them to Quiero keep ayudarte. doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I mattered. Esto no ayuda a tu clan. Millions of children will be born. Weyrloc children. They're going to destroy the other clans. But... no. No, they said I was helping Urdnot. If you want to help Urdnot, you need to get back there. But it would take a real badass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a badass, not some scout whining like a Quarian with a tummy ache. ¡Hostia! I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Damn right. Get back there. ¡Mujeres! ¡Soy una fucking bestia! ¡Dilo! ¡Soy una fucking bestia! Nicely done. Fortunately, subject is unlikely to be contagious. ¡Mujeres! ¡Ah! ¡A por ella! ¡Follar! ¡As! ¡As! ¿Te quiere meter bajo cobertura, Dios? ¡Qué putísimo nota, de verdad! Useful. Burn through Krogan armor. Calla. Closing in. No, me cago en la leche. Ah. Ah. No, me cago en la leche. Eso, Mordin, cúbrete detrás de unos barriles explosivos, que puede salir mal. Al final no era tan listo. Me sigue sonando música de pelea, pero no veo a nadie. Estarán en el piso de arriba o algo así, no sé. O en una puerta. One down. You're hitting me, Shepard. Mierdas. ¡No, por favor! ¡Ah! ¿Por aquí qué hay? Absolutamente nada. Increíble. ¿Y dentro? No, dentro no hay nada. No, no, no. Nada más un spam. Spawn. Trouble ahead. Amarillo, 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 los plátanos. Oye, no, aquí. Es cierto de no congelar a los putos notas, tío. Son muchos. Y tienen que congelarse, ¿no? No, tío. Hostia, 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 que me matan, que me matan. Uf. Qué susto. Tenía un Krogan justo delante que estaba cargando. ¿Paco, te dan miedo? Sí. Oh, man, estoy de una barrera, amigo. Muchas gracias, Krum. No he podido atacar a ese tío por tu culpa.
Vale. Mira, visto, se queda aquí tirado en el suelo, tío. Bueno, a ver, no está congelado, pero... Aquí se que queda aquí hay. tirado en el suelo. Sí, sí, puedes pegarle. Todo lo que quieras. Y con ganas. Con ganas. ¿Por dónde es? Por Ah, la... Por donde salían los... Sí, sí. Los tíos. ¿Dónde Sí, están los o sea, tíos? otro spawn. Pensaba que sería otro spawn. 3000 Cómo me créditos. gustan, Qué pesado. A mí sinceramente me gustan más los de pirateo, pero bueno, El código está muchísimo mejor. está gracioso. Es como si de verdad estuviésemos pirateando, pero no funciona así. No, Java Enjoyers. Java Enjoyers. Me voy a levantar y Java me voy Boys. a ir a... Los Java. Nada sobrevive cuando cuando el sistema colapsa. Me voy a levantar y me voy a ir a follar. A ver, pero yo estoy de acuerdo con él. El crecimiento exponencial no puede permitirse. O si no, el sistema... No, sí, ya. A ver, sí. A ver, Pero la cosa es... Pero también te digo que, yo a ver, que hubiese... está hecho posta, pero es que el puto Notas es una máquina hablando. Entonces, claro, te lo está diciendo todo en plan de... putos Notas. No paran de reproducirse. A ver, hay que matarlo. ¿Sabes? Y como- Es que lo fácil que hubiese sido Tiene decir, tacto. oye, relajarse o si no, esto. Lo siguen haciendo. Hacemos la genofagia. Un par de años para que les entre el miedo. Los curamos y decimos, oye, os hemos curado. Ya estáis Pero, limpios. teniendo Pero en cuenta relajarse cómo o vuelta a empezar, ¿eh? Aprendan. Aprendo a sacarlo. Alive, unharmed. Buena, buena, buena. No signs of restraint, no evidence of torture. Eh, Don't understand. en vez de las genofagias, las condonfagias. You always Nacen had con el trouble condón seeing puesto. evidence that disagreed with your Yeah. preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? Weyrloc lo está ¿Cómo? controlando. Maybe the Weyrloc brainwashed or drugged him to keep him under control. Unlikely, pupil's normal, body language consistent with standard metabolic state. Please, Professor, you wrote a paper on this. Forced behavior modification always results in mental degradation. Whether from Reaper indoctrination or drugs, test subjects always lose higher cognitive function. Not brainwashed or conditioned. Need Malin at peak capacity for work. Must be alternate source of coercion. No ha necesitado un rescate. He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you. Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. Ética de los experimentos. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Enseñado por Mordin. Morden? Did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. Resultado de la locura. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That'll be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. Qué estupidez. How would a Krogan Well- population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps, likely involving colony rights in the Traverse. The Turian fleets would be vigilant for any military activity in the area. They might have stopped the Geth at Eden Prime. Supposition. Impossible to be certain. Don't you see? We tried to play God and we failed. We only made things worse. And I'm going to fix it. Letalidad de la genofagia. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Estamos repitiendo lo de Krogan fight lo del over otro. fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative.
They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. Alianza con Weyrloc. Why work with Clan Weyrloc? And how did you access the genophage data? The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the Weyrloc, they were the only clan with both the resources and the commitment. ¿Y no el clan Urdnot? Urdnot has a larger camp than Weyrloc. Why not use them? Urdnot Rex is too soft. He wasn't willing to do the experiments I needed. It's Urdnot's loss and Weyrloc's gain. Their clan will be the first to recover from the crime we committed. ¿Y ahora qué, Mordin? Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity. Otro boom. Toma, Dios, boom. Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Wait, you don't need to do this, Morton. You're not a murderer. No, not a murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. No Weyrloc left. Project over. Puede ir contando la historia. What if he talks to more Krogan? Tells the public about the modified genophage project? Special tasks group good at covering tracks. No proof. Weyrloc willingness to work with Salarian, unusual. Other Krogan will kill him. Vete, Malin, ya. Yo voy a preguntar esto. Vale. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. ¿Estás bien? Don't worry about me, Morton. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him, too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Krogan. Not one of mine. Lo tendré en cuenta. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the genophage. Yes. So many variables. Stress responses. Impossible to truly predict. Something to think about. Malin's research. Only loose end. Could destroy it. Closure. Security. Still valuable, though. Su investigación era morbosa. This is the research that included tests on living victims. It's tainted. Right now, victims died for nothing. Keep it. Use it. Death's worth something. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan. Effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. Deberías ayudar a los Krogan. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here, but you see the loss, too. Wasted potential. They don't deserve this, Morton. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off Tuchanka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Soleado. Quedarse más. I'd like to look around a bit more. Vale. Piratear la CPU. Aquí hay cositas. Vamos, que está eso, ¿no? No sé. Estoy mirando. Parece que no, que era lo único que queda. Ya no queda nada. El progreso del clan Weyrloc hacia la curación de la genofagia sin el conocimiento de Cerberus es motivo de preocupación. Los datos de la cura pueden resultar útiles. Los Krogan son peligrosos, pero reclutados como tropas de choque contra los segadores son extremadamente valiosos. El ayudante de Mordin ya no es un problema. Mordin no tendrá dificultades para concentrarse en la misión. Vale. Pues vamos a guardar y ya mañana pues terminamos. Sí, es verdad, bueno, mañana, el próximo día. Vale. Salir del juego. Sí. Hola. Ahora. Pues nada. Pues nada. Un besito, Shema, tío.
te podemos decir adiós igual que ayer. Pues Aprovechemos. mañana nos vemos. No, mañana no. Raúl está con su amigo mañana. Así que... el martes. ¿No? Sí, el martes, claro. Vale, vale. Pues nada, un besito, hasta luego.